अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दुनिया में इसराइल के अलावा भी एक ऐसा मुल्क मौजूद है जिसे पाकिस्तान आज तक तस्लीम नहीं करता। एक ऐसा मुल्क जो समंदर से महरूम होने के बावजूद कुदरती हुस्न, पहाड़ों, चश्मों और कदीम शहरों से भरा हुआ है, जिसे दुनिया के सबसे ज़हीन लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ के स्कूलों में बच्चों को शतरंज की क्लासें दी जाती हैं। यहाँ की लड़कियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम आर्मीनिया की सैर करेंगे। इस मुल्क की तारीख़ इतनी पुरानी है कि मौर्रखीन के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार भी यहाँ मौजूद हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, हसीन मकामात और दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आज तक पाकिस्तान ने आर्मीनिया को तस्लीम क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आर्मीनिया मगरबी एशिया में वाक़े एक लैंड लॉक्ड रियासत है, यानी इसके गिर्द कोई समंदर मौजूद नहीं, मगर इसके बावजूद यहाँ कुदरत ने अपनी खूबसूरती खुलकर लुटाई है। हर तरफ सब्ज़ पहाड़, बहते हुए दरिया, कुदरती झीलें और तरीही बस्तियाँ नज़र आती हैं। यहाँ की कौम अपनी ज़ुबान, मज़हब और सकाफ़त से गहरा तल्लुक़ रखती है, और यही चीज़ इस मुल्क को दुनिया के दीगर ममालिक से मुनफरिद बनाती है। दोस्तों, इस मुल्क का बाज़ाब्ता नाम जमहूरिया आर्मीनिया है। इस मुल्क की सरहदें तुर्की, जॉर्जिया, अज़रबैजान और ईरान से मिलती हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 2,09,743 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये मुल्क दुनिया में 138वें नंबर पर आता है। पूरे मुल्क में ईसाई सकाफ़त है। यहाँ के लोग अपने मज़हब के बारे में बहुत मजबूती से कायम हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 30,15,400 है। यहाँ के लोगों को दुनिया के सबसे हसीन लोग माना जाता है। यहाँ की नई नस्ल नहायत खूबसूरत और ज़हीन है, लेकिन ये लोग पाकिस्तानियों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि ये मुल्क अज़रबैजान का दुश्मन है और पाकिस्तान अज़रबैजान का अच्छा दोस्त है। दुनिया की सबसे लंबी केबल कार भी आर्मीनिया में मौजूद है, जो 18,000 फीट से ज़्यादा का फासला तय करती है। सयाह इसे ज़रूर देखने आते हैं। दोस्तों, आर्मीनियाई खाने तुर्की और अज़रबैजानी खानों से मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी रोटी भी बनती है जो 1 साल तक ख़राब नहीं होती। इस रोटी को लाताश कहा जाता है। ये रोटी तुर्की, अज़रबैजान, ईरान और आर्मीनिया में बनती है, जो इंतहाई मशहूर है। आर्मीनिया में ग्रिल्ड खाने बहुत पसंद किए जाते हैं, जैसे ग्रिल्ड कबाब, चिकन टिक्का वगैरह। फास्ट फूड में जिंगर बर्गर और पिज़्ज़ा बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा यहाँ सूर का गोश्त भी ज़्यादा खाया जाता है। अरारात पहाड़ी सिलसिला तुर्की का हिस्सा है। आर्मीनिया के लोग अपने मुल्क को अरारात का दारुल हुकूमत मानते हैं। माजी में आर्मीनिया की सल्तनत बहुत बड़ी थी। अरारात का पहाड़ी सिलसिला भी इसी सल्तनत का हिस्सा था। आज अगर आप आर्मीनिया के दारुल हुकूमत से खड़े हों तो अरारात की चोटियाँ साफ नज़र आती हैं। कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इन्हीं पहाड़ों पर रुकी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने इन पर तूफ़ान भेजा। ये तूफ़ान 40 दिन तक जारी रहा। इस तूफ़ान से महफूज रहने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ वही लोग सवार हुए जो इन पर ईमान लाए थे। ये कश्ती 133 मीटर लंबी, 22 मीटर चौड़ी और 13 मीटर ऊंची थी। तूफ़ान के 5 माह बाद ये कश्ती अरारात के पहाड़ों में रुक गई। इस कश्ती की तलाश के लिए सदियों से तहकीक हो रही है। इन पहाड़ों की 2 बड़ी चोटियां हैं। सबसे बड़ी चोटी सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती है। मुहक्किकीन का मानना है कि कश्ती इसी के नीचे मौजूद है, जो आज भी दरियाफ्त की जा रही है। आर्मीनिया का दारुल हुकूमत येरेवान है।
جو دنیا کے قدیم ترین دارالحکومتوں میں سے ایک ہے اور یہ ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ یہ دنیا کے ان شہروں میں شامل ہے جہاں سب سے پہلے انسان آباد ہوئے۔ یہ شہر روم سے بھی پہلے آباد ہوا۔ اس شہر کا کل رقبہ 223 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 10,60,000 ہے۔ یہ شہر بھی یورپی شہروں جیسا ہے۔ اس شہر میں چونے کے پتھر کی بنی سیڑھیاں ہیں جو شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ ان سیڑھیوں کے اوپر ایک میوزیم ہے جو 1980 میں سوویت یونین کے دور میں بنایا گیا۔ سیڑھیوں کے ساتھ اوپر جانے کے لیے لفٹ بھی بنائی گئی ہے۔ اس شہر میں ریپبلک اسکوائر ایک ایسا چوک ہے جس کے ارد گرد بڑی بڑی عمارتیں ہیں۔ سیاح دن رات اس چوک میں آتے رہتے ہیں۔ اس ملک کی کرنسی درام ہے جو پاکستانی 0.7 اور بھارتی 0.2 روپے کے برابر ہے۔ یہاں آرمینائی زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی اور آذربائیجانی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ ملک میں شادی بیاہ بہت خوبصورتی سے ثقافت کے مطابق کی جاتی ہیں۔ جب لڑکی 22 سال اور لڑکا 24 سال کا ہو جائے تو ان کی شادی کی جاتی ہے۔ آرمینائی حروف تہجی تقریباً 2000 سال پہلے بنائے گئے۔ یہ آرمینائی زبان ہے۔ یہ 405 عیسوی میں ایجاد کی گئی۔ ان کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ بائبل کا آرمینائی ترجمہ کیا جا سکے تاکہ عیسائیت سب کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ حروف یریوان میں موجود ہیں۔ یہ حروف آرمینائی زبان کی 16ویں سالگرہ پر بنائے گئے۔ دوستو، آرمینیا کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں شطرنج کا پیریڈ بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ مانتے ہیں کہ شطرنج کھیلنے والا کسی کھیل میں نہیں ہارتا اور یہ لوگ اسے بہت شوق سے کھیلتے ہیں۔ اس سرزمین کو گرجا گھروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آج بھی ایسے چرچ موجود ہیں جو سینکڑوں سال پہلے بنائے گئے تھے۔ ملک میں ہزاروں چرچ ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنی فٹنس کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ان کی اوسط عمر 75 سال ہے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کا اچھا نظام موجود ہے۔ اس ملک کی زمین حضرت عمر علیہ السلام کے دور میں فتح ہوئی۔ یہاں کی آبادی عیسائی تھی، اس لیے انہیں کہا گیا کہ اپنے عیسائی حکمران منتخب کریں جو ہمارے اطمینان کی مہر کے ساتھ حکومت کریں گے۔ یورپی ممالک کی طرح یہاں بھی فحاشی عام ہے، شراب نوشی بھی عام ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اور اس ملک کی نائٹ لائف کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اس ملک کی نوجوان لڑکیاں اپنی لمبی قامت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہاں مردوں کی اوسط لمبائی 6 فٹ جبکہ عورتوں کی 5 فٹ 6 انچ سے 5 فٹ 8 انچ تک ہے، جو انہیں مزید پرکشش بناتی ہے۔ پاکستان نے آج تک آرمینیا کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری تنازع ہے۔ پاکستان آذربائیجان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ نگورنو کاراباخ کا علاقہ آذربائیجان کا حصہ ہے، جبکہ آرمینیا اس علاقے پر اپنا دعویٰ کرتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان نے آرمینیا کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اصولی موقف کے مطابق ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے مسلم ممالک اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور آذربائیجان پاکستان کا قریبی دوست ملک ہے۔ اسی پس منظر کی بنیاد پر پاکستان آج تک آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا۔ آرمینیا ایک ایسا ملک ہے جہاں قدیم تاریخ، مذہبی ورثہ اور جدید طرز زندگی ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہاں کے پہاڑ، شہر، ثقافت اور لوگ سب اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو دنیا کے منفرد ممالک کے بارے میں جاننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کس ملک پر اگلی ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔